البودكاست ما تفيلماش من الاول ما فيلميناش ساره مي هاي ليك ساره كيما راكم تشوفوا فيها هاي ليك فوالا اي بوندون لو ريست دو طون مش رايحين تشوفوها بصح من بعد تعاودوا تشوفوها. Salut Sarah, comment vas-tu? La baisse et toi? La basse, merci d'être venue. Il n'y a pas de souci. Je suis content. Merci à vous de m'avoir invité. On se tutoie, hein. Surtout pour le podcast. Guitare Est-ce معليش. que je que ça va et toi ou... Ouais, c'est toujours un plaisir d'avoir des passionnés de voiture في البودكاست. شغل كي نهضر على des sujets d'origine genre ouais cool حاله بصح quand je parle de voiture c'est T'as pas l'habitude d'inviter des personnes c'est rare, il y a pas beaucoup de personnes qui maintenant. Ah. Mais si tu trouves pas? J'en connais, ça va. Enfin, le monde de l'annifère, pratiquement gars, c'est des passionnés. J'ai passé toute mon adolescence où j'étais le seul passionné de voiture. Ah ouais. À part mon cousin اللي كنت نلاقى به خطره في الشهر. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'étais avec mon petit cousin d'ailleurs, les بدينا Need for Speed et tout, Forza Motors à l'époque. Mon petit cousin, كنا نلعبوا, on a développé de la passion ensemble. وتعلمتوا بزاف حاجات Need for Ah Speed. oui. Ouais. مازلني نلعب Need for Speed. كيف Need for Speed? Tu sais وقتاش بديت؟ Non. Alors donc j'ai 30 ans. D'accord, الله يبارك. بديت à 4 ans. À 4 ans j'ai fait كيفاش بدات لا باسيون حكايتي مع l'automobile. بدات كنت مع mon père رحنا نشرو لي سي دي باش نسحق لوجيسيال وشفت je sais pas si tu connais le titre mais c'est Need for Speed 2, le deuxième Need for Speed ever. D'accord. Et il y avait le poster à la Ford GT90. C'est un concept. Tu connais la voiture? Et ça m'a frappé. Genre, j'étais what the fuck is this? Tu vois? Je me souviens du moment. C'est incroyable. T'étais tombé amoureux direct. Ah ouais. Après, chez les Taras, je sais pas si tu as joué au titre. Je te suggère d'aller voir sur YouTube sur des playthroughs. Sur le jeu lui-même, c'est pourri. Sur le Toka 3 DTA, etc. Ah, 1996 ou la 15. Mais ça se comprend. Oui, mais quand fait de l'AFSA, sur chaque voiture, il y a des informations aléatoires. Tu cliques et tu vois des photos réelles et tu vois des vidéos. En 1996, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce genre de choses. Et il y avait le jeu Hadek, il y avait la McLaren F1. Ah ouais. J'étais tombé amoureux, bzaf. Elle roulait le circuit, elle roulait à 395 km/h. Genre c'était la voiture la plus rapide faite avec le jeu. Et le graphisme qui fait? C'était Nocta. Nocta. Carrément. Mais c'est Nocta, mais tu reconnais que c'est une McLaren F1. Mais de loin, tu vois. Ouais, donc ملت معك وراح. أنا بديت بفورزا موتورز 4. Oui, أنا شافع عليه. Sur Xbox. Xbox 360. Et j'étais amoureuse de la Yaris GT. La Yaris GT, je sais pas que je d'ailleurs. Parce que ما لعبتش Forza Motorsport 4 بزاف, لعبته مع mon cousin كنا واحد دارهم عنده Xbox. Mais je شفتش كامل les voitures اللي فيه. Pourquoi la Yaris? Au fait, je connaissais pas beaucoup les marques avec le Word. Enfin, je les apprenais avec mon petit cousin. Ouais. Après, les débuts, t'as le game, l'histoire, t'as le jeu. Il y a un choix, t'as les voitures. Et il y avait avec la Yaris, je crois qu'elle était la plus puissante, ou lui faire l'adhérence le plus. Il y avait les options t'as mais c'est une voiture pour route normale. Oui, il y a qu'un stock qui تشريها stock. Après, tu modifies Forza. Donc, شريتها, ربحت les premières courses بها. Je la laisse pas tomber. والله نغلق le jeu بها. ايوه كملت بها. غلقت le jeu بها. Oui, malgré شريت une Subaru WRX. شريت DBM, شريت دراهم هذوك كاع كنت نشري نخبي بصح بها كنت غلقت le jeu من A ل Z. كاع بلا ياريس هذيك. C'était... Et donc ta passion بدات maintenant ou de ton oncle? J'ai commencé à la développer maintenant, mais le commencement gars qui fait هاد الحرقه elle est née dans mon cœur, c'était quand j'avais 7 ou 8 ans. Mon oncle il avait une série 1. Golf? Non, il avait une BM série 1 à l'époque, je regardais que خرجت. Si je me souviens bien, c'était la 120D. Et elle était noire, salon rouge.
Déjà d'ailleurs ma voiture préférée c'est la M5 E60 noire avec un salon rouge qui ouais. E60 ou la E61 E60 علاش la E61 فيها بريك انا هذيك E60 VD après déjà il m'a récupéré la première fois فيها il m'a dit prépare-toi شدي مليح je vais accélérer avec une 120D avec une 120D turbo فيها turbo 2 litres turbo bien sûr que مش حد فيها 150 chevaux je suis pas sûre بالك شويه اكثر moins je crois que moins parce que c'est l'entrée de gamme تاع c'était les débuts تاعها شغل هذيك وين خرجت donc il a accéléré première accélération sur le chemin turbo عندك هذيك تاع تلصق شويه تما j'ai su c'était quoi la rapidité et un turbo. Il m'a expliqué, il m'a dit ah ben quoi علاش لصقتي هكايا في الكوسانه. Je lui ai dit non, je sais pas là parce que راك تجري. قال لي non c'est le turbo. Hop شعلت هذيك. C'est quoi un turbo? ويلا منها بديت. هذه طوموبيل ديازل هذه اسانس هذه غازوال. مون بير بدا يشوف بلي جو مانتيريس منا حتى وين كبرت وما acheté une voiture. C'était quoi? C'était une Clio 2, 1-2. C'est quoi? J'ai jamais conduit de voiture française. كيفاش كانت؟ كانت صامتة. Mais elle te laisse jamais. C'est pour ça que j'ai jamais conduit. Mais elle te laisse jamais tomber, jamais. ما تطيح شامبان كاع. Jamais non. كاش تمشي بالماء تمشي بوش حبيت. واش معناتها تمشي بالماء؟ انت تحل ريزرفوار دير لها الماء تمشي نورمال. J'imagine. Oui. Faites pas ça. كانت dans le sens où c'est un moteur 1200 cm3, c'est un 2. C'est cool pour une première voiture. أنا؟ Pour une première voiture, c'est cool. C'est cool. Clio دبزة. أنا نعرفهم فري قاطعينك شغل. نعرف لا جي تي 90 بس ما نعرفش. تعرف اركات؟ خاطش مون بير شرا وحده. هي خلاص. Après, j'ai découvert c'est quoi la cylindrée, le régime moteur, frein moteur, comment être synchro avec la voiture. Voilà. En tant que passionné, j'étais toujours là à écouter le moteur quand je conduis. Je suis pas du genre à laisser tomber. Par exemple, jamais خلاص les zit, jamais le main, j'ai eu un problème tellement, jamais. Juste, je l'ai acheté, ce qui est na Taïba. Oui. 420 000. كيف 420 000 ماشي 420 000 واو شحال مشيتي بها 3 fois tour du monde بعتها 6 non 400 ماشي شحال بعتيها شحال فوالا كي بعتها elle était en 460 000 40 000 مشيتي بها مشات ملاح oui elle m'a jamais laissé tomber c'est génial ça jamais Après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la passion elle t'a apporté? Ultimement, avec mon père, dans le garage, à chaque fois, nous بدلو une pièce. Chaque week-end, nous بدلو une pièce. Il y a مرة starter, مرة embrayage. Donc, tu بدلو une pièce pour parce que quand تحبس ou là pour l'améliorer Pour l'améliorer, parce que chez les nahar, comme je l'ai dit, ماشي 420 000. ou كاع les pièces طايبين. problème كانت مقلوبة. Du coup, كانت تمشي vraiment مقلوبه واش معناتها دات اكسيدون تقلبت قلبوها اللي كانت عنده قلبها اوكي تقلبت له ديكو مقيوسه كاع كوتي الكوتي حبيت نسقمها باسكو سون موتور il est robuste يشد ما يموتش هذاك لو موتور ما يموتش donc à chaque fois je lui fais la vidange pour l'améliorer, c'était pour l'améliorer. Non, mais sinon elle m'a jamais laissé tomber. C'est génial. C'est la seule voiture que tu as possédée ou là tu en as possédé j'ai d'autres? eu aussi une Clio 3. Ok. طلعت J'essaie de l'imaginer mais j'arrive فراشه là. Voilà. الفراشه اللي تشبه 3 RS. Ok, اللي فيها بلاستيك في بلاصه الدجاج. Avant, je savais pas. Je pense la Mégane 3. plastique في بلاصه الدجاج. كاينه ميغان RS. ماشي كليو لا دوكا خممت مليح ماشي كليو جو كراك سي لا ميغان ار اس اللي فيها بلاستيك في بلاصه الدجاج باسكو سي tu peux vérifier tout de suite non mais parce que كانت عندنا وحده في الحومه ودرت لاكا طب بالك موديفي بالك non j'ai vérifié en fait جابوها التوب جير تاع لا كورس
Non, ماشي تاع لا كورس تاع تراك معناتها il est c'est pas supposé du plastique, c'est du هذاك renforcé, comment on l'appelle la matière très renforcée. ça reste plus léger que الزجاج Plus léger. ما يتكسرش كيما الزجاج et ils l'ont essayé في توب جير جابوها في توب جير mais le problème تاعي مع هادوما لي فواتور فرونسيز سي كو يجيبوا une voiture ينحيوا لها الكراسه ويديروا لها البار ماشين باش كي تقلب ما تختش السيد ouais et يديروا لها بلاستيك في الزجاج et finalement تجي هوندا سيفيك اس اي تهبلها في السيركوي tu vois اللي فيها كليماتيزور وفيها c'est ça le problème تاعي مع les voitures françaises. Les voitures françaises à mon avis انا نعطيكم رايي انايا واحد كاين اللي مليحه وكاين اللي فرانشمون دي فوا يديروا واحد الخدمه خلينا كاينين كيما لا ميغان هذيك لي امباتابل في النرب في نيربورغرين وي لا ميغان هذيك وي الشاسي تاعها مخدوم مي بانت لي بلي سي با اون ميغان داروا لها برك لا كوك تاع ميغان هكذا كيفاش زعما معناتها لا شواكر الموتور يخدموا مليح موتور وي اوكي كيفاه فورمولا 1 ça reste كانوا ريد بول هما عندهم موتور رونو كان ريد بول عندهم موتور رونو وي بعد قلبها هوندا ان توكا هوندا جايبينها دوكا هوندا دائما يجيبوها ويروحوا دائما يجيو يدوا العفسه يديفلوبيوها بيان عاد يبيعها لك كيما روتاري كيما بلان شوز روتاري سي مازدا Mazda c'est quoi, c'est japonais. Tu veux dire les japonais? Les japonais. Tu sais que je crois que c'était Citroën qui avait essayé les Rotary. Le Rotary, oui. Oui, قريب غلقوا على جال. Wankel, c'était Wankel. Après Citroën s'y a le Rotary, mais ça n'a pas marché parce que ça consomme trop les fluides, كلش. Et en plus, oh là là. Mais هايل. Mais les Japonais l'ont développé في أساس وين غير puissance. ما كاش يستعملوها غير pour la puissance. نعرف واحد عنده une RX-7 mais genre مدقدقة. عنده une RX-7 حمراء. هنا في الجزائر؟ Non, il est américain. moi فين قصر معاه وكش سقسيتو على l'expérience تاعو. C'est une catastrophe. قال لي بصح في هذاك لو مومون اللي تمشي قال لي تدخل مزيان اللي شريتها مزيان تنسى كاع واش بعد كي تشوف شحال حبط ليسونس في هذاك المومون اللي تمشي تدخل خلاص دير هكا يحبط هكا واه كملي ton père ta voiture واش كنا نحكوا après j'ai connu des personnes وين elles m'ont encouragé في la passion هذه وين je leur disais دائما حبيت نشوف un moteur كيفاش عامل داخل حبيت نعرف لا لوجيك وشنو لا كيوريوزيتي تما تاعي بدات غير تكبر وين لحقت وين رميت يدي il y avait une personne qui m'a laissé travailler sur sa voiture avec son aide bien sûr هو واقف معايا j'ai ouvert le moteur on a nettoyé on l'a réparé وعدنا غلقناه et tout ça c'est génial تما فهمت بليك ما كاش منها مرا ما تقدرش دير صح سي لا تكنيك سي با كاع فورس ولا وبالك عندكم يديكم رقاق انتم يدخلوا في هذوك ايوا كيما لا سسبونسيون انا دائما يخلوا لي لا سسبونسيون علاش باسكو انا صغيره رقيقه عليهم ديكو ندخل من الروضه نورمال 7 ايام يدخلوا فهما تاني كوميم كاينين des trucs des fois c'est difficile à enlever je peux pas les faire toute seule oui كيما الروسور تاع suspension هذاك oui تاع comment on appelle ressort تاع l'amortisseur يجي فيه الروسور الروسور je l'ai jamais essayé تنحيه ان شاء الله prochainement نحيه هذاك c'est très dangereux هذاك وعلاش جوستومون جي فيو tu as posté العفسه تاع واحد لا ستوري تاع الطفله راحت مش عارف كانت دير المارتيسور تاعها سطحها في الجنه وعلاش باسكو quand le ressort il est compressé ou تنحيلو لا كومبريسيون هذيك
سي لو ريسور لي طير يطير ينحي لك راسك ينحي يرشق الفوق فهمتك سي ترو بويسون الروتور هذاك تاعو il est puissant donc ce qu'il faut faire c'est l'accrocher bien تحكموه هكا تحلو وتطلقوا بالعقل وي il s'étend وحده mais لو كان تطلقوا d'un coup il saute et c'est un ressort donc c'est très dangereux ouais faut faire gaffe il vaut mieux pas j'imagine العب سباك تاع كي ندخل تحت طونوبيلتي نقعد ملي نكون داخل وانا موسوس دوك نموت دوك من بعد نخمم شكون دوك يتوحشني non ça aussi ça fait peur qui me quand je suis sûr de toi du coup après خدمتي autant que après دخلت dans un garage je fais Bellecour شتهم يخدموا هكا c'était des frères هما يخدموا كيف dans un petit hangar هكايا ils avaient une voiture hybride Toyota hybride Prius voilà j'étais curieuse donc دخلت شافوني هكا شفتها je pense que شايفها la Toyota hybride تاع Bellecour sûrement je crois جايزة عليها enfin كملي sûrement les grises en tout cas je leur ai dit قلت لهم بلي j'ai toujours voulu نخدم في un garage mais في بلادنا مش كي تيقبلوا يقول لك انت مرا ما كاش كيفاش les clients maintenant ils feront jamais confiance ouais واش قال لي maintenant c'est pour apprendre حابه تعلمي قلت له وي حبيت نتعلم قال لي alors نتفاهموا على ça chaque samedi تحبي تجي رواحي parce que samedi c'est vide donc il y aura pas العيبات بزاف الغاشي تاع la clientèle donc il peut se concentrer avec moi خدمه j'ai travaillé premier samedi deuxième samedi troisième samedi après un mois j'ai arrêté parce que les études et tout je pouvais plus j'ai arrêté j'ai commencé à travailler avec pas travailler toucher oui كيفاش يقولوا نخلط شويه نتوشي في الطوموبيل هادي مع ميزامي نرفد معاهم نقصر معاهم يوتيوب جوجل كيوريوزيتي توتال j'ai pris la base théorique فهمت la théorie d'un moteur comment ça marche les trois lois هذوك admission combustion échappement genre j'ai compris j'étais encore plus curieuse j'ai demandé à un ami اخترق قلت له est-ce que tu connais que واحد عنده garage et tout il voudrait embaucher une apprentie قال لي oui كاين شاف لي معاه après je suis partie عنده pour un entretien هدرت معاه قصنا et tout عجبو le fait une femme passionnée هكا faut pas laisser ça comme ça allez faut pas laisser ça comme ça de la curiosité il faut lui donner beaucoup de choses هاد la réponse franchement قنعتني بزاف au point où le but تاعي est devenu clair parce que هاد البنادم هذا الميكانيسيان اللي كنت عنده شغل كان يخدم معايا avec patience ويفهمني ونورمال au point où j'ai pris confiance كملت فيها خدمت معاهم j'ai eu mon premier client la suspension ما طاش راسك non ما توشيت كاع هذاك j'ai enlevé la fusée تما نحيت le disque نحيت le roulement بعثنا للتورنور باش tourneur après عاودوا جابونا عاود remonte le client il était choqué في الديبي حكمت لا كلي شافني بلي طفله شغل ما فهم والو ديجا ما فهم والو après حكمت لا كلي حنحي الكوجون الاول يخسر فيها هكا يقول لي تقدري تحليها قلت له هك طق حليتها خسر فيها كالميكانيسيان قالوا خليها تشو تخدم ياك تنبدلوا لك غولمون برك ايوا خلاص تما ومن بعد هذاك لو garage il a fermé en cause je sais pas en quelle cause donc من تما j'ai pas travaillé dans un autre garage mais inchallah il y aura un autre garage où نخدم فيه il est en préparation mais quand même qui est toujours entouré par je travaille dans un milieu je travaille dans un garage carrément le garage tu veux pas mentionner معليش je préfère laisser ça personnel en tout cas c'est un atelier de mécanique et tout mais je travaille dans l'administration oui ok mais quand même كي مقابله
راكي تشوفي اه oui راني نشوف راني نرفد راني نتعلم راني surtout la gestion et tout faut connaître ça faut connaître ça. Tu te verrais où en tant que passionné de voiture d'ici quelques années? Est-ce que tu auras un project car? Est-ce que tu vas te mettre au drift? Tu vas te mettre à la course? Ou là pas du tout, c'est juste un truc je voudrais bien avoir mon propre garage. OK. يكونوا عندي لي ميكانيزيان تاعي تو يخدموا عندي تو وفي الليل انا نخدم فيه. Oui. هي مليحه avoir son propre garage باش طونوبيلتك تكون voilà et faire voilà طونوبيلتي تكون VIP directement. Ou تانيك قلت لي les courses. Oui, j'aimerais bien faire du rallye. Rallye ou la drift? Non, pas du drift, rallye. Du drift, genre, enfin, j'ai pas encore essayé en vrai, mais je suis en train d'apprendre aussi. Ça me plaît, c'est bien, c'est intéressant. Mais pour faire des tournois et tout, non, ça me dit rien. C'est juste par passion, car au moins نعرف drifter. C'est ça, c'est exactement la même chose pour moi par rapport au drift. Madame ni نعرف drifter, c'est bon, je vais pas quand faire. Quand on a une propulsion, لازم نعرفوا drifter. C'est ça. Non, mais en même temps, كنت غير كيما شريتها كنت خارج من انترسيكسيون دريفتات. Là, OK. Ça veut dire que tu fous rien, يعني وحدها le fait. Ou تسقم روحها وحدها, donc Elle est faite pour. Oui. Donc mais le drift c'est la tendance du moment. Oui. Donc il y a des gens qui ne s'étaient jamais intéressés aux voitures qui chauffent le drift et disent ouais, c'est cool, on veut drifter. C'est quelque chose, c'est pas facile non plus le drift. C'est tout un apprentissage. Oui. Le drift, c'est pas en vrai. Tu essayes d'abord la sensation avec savoir les lois de la physique parce que c'est de la physique le drift, c'est pas c'est pas l'appel contre appel, non, c'est de la physique, c'est du gazage, c'est de la force. La meilleure façon d'apprendre serait d'acheter un simulateur. Voilà. Ça coûte pas très cher, 4 ملايين avec un petit PC bien. Je pense que ça va être plus facile la vraie voiture que la voiture virtuelle. Que la voiture virtuelle. Ouais. Bon, qui m'a le volant, c'est pas la même chose. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. C'est plus contrôlable. C'est plus contrôlable. Et puis, le drift qui connaît يبدا تحس شغل في الكوسيب la voiture alors que le jeu شغل حتى وين تكون دريفتات باش تفيق باللي ما تحسش parce que Max réellement c'est ça. Transmission de masse. Elle dit qu'il faut bien connaître c'est quoi. T'as regardé Initial D? Pourquoi cette question? Parce que quand tu transmission de masse, il doit يحكوا عليها في هذاك. Écoute, à chaque fois que je dis que j'ai jamais vu Initial D, شاكي تسناي. Voilà. شاكي تسناي. Cette réponse. Non. أني نستنى le bon moment. Donc c'est le bon moment. Le bon moment. خليني ce soir هيا. Mais tu sais que quand ça tu fais Initial D, non parce que ça touche هذيك la corde, tu vois. Et Absa Shabat à Initial D, c'est que bon, je l'ai regardé quand j'avais 17 ans et que je connais بزاف les modèles ou نعرف que هاد الطوموبيل propulsion traction ça apprend oui. Mais كي نلحق شغل technique de conduite etc. je pensais que c'était juste droit le volant دور وعاود accélérer. Mais l'appel contre appel c'est ça oui. Mais le drift c'est pas ça. Mais même en fait Initial D بزاف حاسبين باللي D c'est drift, tu vois, alors que non. Initial D en fait c'est driver initiation. Ça veut dire que ça t'apprend initial driver. Oui. Mais drift. Ça tu passes tous les épisodes Haddock à apprendre comment contrôler une voiture. Parce que Takumi il drift pas, il fait de la trajectoire. Il drift quand même. Des courses. Il drift la trajectoire. Il utilise le drift. Oui. Mais c'est pas que le drift. Il fait de la trajectoire, il fait des courses, je crois qu'il a même fait des. يجري مع الواحد. توغي. Je l'ai pas vu. Mais هما واش يديروا في هذاك l'animé, c'est كاين deux animés que tu devrais regarder. C'est Initial D et c'est Wangan Midnight. Ah, سمعت بهذا. Wangan Midnight, c'est disponible sur YouTube. D'accord. T'as les geeks, t'as les voitures. C'est un animé, D'accord. mais geek, genre avec kiffage.
Il y avait une culture واحد الوقت في الجابون في les années 80 في l'autoroute تاعهم كان عندهم مازال عندهم autoroute شغل مستيكيه بزاف هكا. Du coup les gens prenaient leur 911 turbo ويطوبيوها تماك. Et il y avait des équipes, et il y avait toute une culture تماك. Et في l'animé هذاك tu شغل 60% de l'animé c'est هو راه يمشي مر واحد à 270 km/h وراهم ils analysent qu'est-ce qui est en train de se passer. قال le moteur a atteint son régime كدا et هادي وما يقدرش يفوت هاد لا فيتاس باسكو l'aileron تاعو راهو هكا etc. pendant des minutes et des minutes هما غير يتفلسوا mais pour un geek pour un nerd c'est des informations. Ouais. Le reste de l'animé راهم داخل الكراج يتينيو في طوموبيل. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix تاع Formula 1? Non. J'ai pas vu. C'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Tu vas apprendre c'est quoi la Formule 1. Je sais ce que c'est la Formule 1. Non, تعيش معاهم, تعيش مع les écuries, تعيش مع les pilotes, تعيش معاهم كاع, تحس بهم. تولي تعيش بلا لوجيك تاعهم, بلا façon اللي يطلعوا بها les meilleurs وعلاش ils sont meilleurs. Pourquoi la première place, elle est pas facile à ils disent que être deuxième c'est mieux qu'être premier. Voilà, parce que être premier, c'est difficile à garder la place à des premiers, comme Lewis Hamilton. Ouais. Il a galéré pour être premier, pour rester toujours le premier. Parce que tout le monde veut être premier. Oui. Oui. Faut comprendre. J'ai jamais branché la série Hadik. Parce que j'avais l'impression que j'avais là je sais ce que c'est la Formule 1 que je te battre pendant des années donc c'est pour initier les gens à la Formule 1 mais بالك j'ai regardé un ou deux épisodes tu vas pas pouvoir t'arrêter parce que يديروك فيها suspense بزاف. Oui. Qui est ton pilote préféré du coup? C'est Schumi à l'époque. Oui. Et Doka c'est Max Verstappen. Pourquoi? Parce qu'il est agressif au juste milieu. Il sait comment être agressif pour être le premier, justement. C'est un pilote simulateur. Ah bon? C'est un gars il a passé. Il dit au simulateur. Non mais هو زاد بالsimulateur, oui. Tu vois. Il a même fait du karting. Ils ont tous fait du karting. C'est clair, ouais. Donc كبر في le monde هذاك. Oui. Mais كي يروحوا vacances كاين يروحوا يديروا تنس هو يروح للسيمولاتور. Tu vois, même depuis qu'il était jeune, c'était et هادو يقول لك باللي la génération simulateur, c'est des gens اللي ما يخافوش. شغل يحطوا لا فواتور تاعهم là où c'est dangereux تحطها كيما سينا واحد الوقت. Et les pilotes qui mettent des simulateurs, ils gardent la marge. Verstappen, j'adore sa conduite. Wishno, je trouve qu'il est injuste. Même si je suis hypocrite. J'adore Senna. Je trouve qu'il est un peu injuste. حقار هذه هي بصراحة. مي لازم تحقروا باك. باقي هذاك ثاني برو فيرستابن. حقار فيرستابن. حقار واحد الوقت. ميم لويس حقار يعني. Lewis, est-ce que Lewis il a déjà, les temps modernes en tout cas, depuis 2010, est-ce qu'il a déjà eu un pilote qui لحقوا la limite où il devait يحقر? Lewis, il a été développé par Niki. الله يرحمه. Niki, الله يرحمه. Enfin, il n'est pas musulman. هو اللي كان معاه قربي شويه ميكرو ليك. هو اللي كان واقف معاه في ليكوري. دونك هو اللي طلعوه هو اللي علم له كيفاش يكون بارفي في السيركوي. سي بور سا كان دايما الاول. ابري سا مور لويس. Tu penses? Oui. C'est une théorie intéressante ça. هو il a après sa mort. طاح mais après ضاقت له. Donc عاود explosa. C'est vrai. مرتما خلاص. C'est vrai. En ce moment en tout cas il galère. Mais non, il a la dernière course à
pour la première fois. Au Canada, pour la première fois, il fait le coéquipier Tao, Russell. George Russell, parce que. George Russell, déjà, quand on a خدمة, لازم dépasser les 800 000 temps. Nous dépasser les 800 000 temps, comme ça. Oui, merci. Ma carrière, elle a été faite. Il a été classé 3e. Et pour, on n'était pas prêt à ça. On n'attendait pas ça. Tu penses qu'il va gagner cette année, Lewis? Gagner, je crois pas devant la Honda de Verstappen. Demain ou dimanche sera le Grand Prix d'Angleterre. Les expectations, Tahlil. Grand Prix d'Angleterre, qu'est-ce qui va se passer? Qui t'ébeye, course par course. Oui. Le Grand Prix. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Où je dirais que soit Max, soit Leclerc. Du coup, on parlait de Formule 1. Oui, on parlait de Formule 1. Je t'ai dit, que penses-tu de Schumacher? Qui va gagner? Ah ouais, qu'est-ce que je pense de Schumacher? Il gagnait tout. Sauf que c'est un gars que j'admire faire ça. C'est un gars qui était là pour gagner et gagner coûte que coûte. ما عندوش هذيك العفسه تاع قال اوكي j'ai pas le moral aujourd'hui et je vais essayer. Non. قال راني مليح مانيش مليح, je vais tout faire pour gagner. Tu vois. إذا je suis dans une mauvaise voiture, la voiture هذيك لازم تكون تولي la meilleure. إذا ما ولاش la meilleure, لازم نروح dans une écurie وين تولي la meilleure. Et genre كامل ils reconnaissent un truc fait, c'est que il menait l'équipe وحده. وحده il faisait pédaler l'équipe تاع Ferrari. Même quand Ferrari كاش عندهم كي يحبط لهم المورال ولا كاش ما يسرى في l'écurie تاعهم وين ils n'ont pas envie de travailler كيما يلزم pour arriver à la victoire, كان هو اللي يروح يهضر مع chacun d'entre eux. الحق حتى وين كان le patron تاع Ferrari في وقته لوكا دي موتسيمولو. Luca De Mozzemolo, c'est un gars معروف le monde du business, mais c'est un leader top, etc. C'est genre Steve Jobs italien ou quelque chose. Et qui كان يروح visiter l'écurie Ferrari في البادوك, شوماخر كان يمشي فيه شغل لوكا خدام عند شوماخر. Tu vois ce que je veux dire? شغل ما كانش هذيك العفسه تاع لامبريسيون هو مخدمه, قال هذيك رواح هاي واش انا نديرو, هاي واش نديرو, نسحقوا منك هذه ونسحقوا منك تبعث لنا دراهم ونسحقوا منك ما عارف انا etc. باش نلحقوا نربحوا. Donc il avait une mission très claire et il réussissait à la faire. Mais par contre c'est un tricheur. Il trichait. C'est une des qualités d'un champion على كل حال. Voilà, c'est un tricheur. Par exemple Monaco 2006 je crois, راح قاره في وسط الطريق وقال لهم دات اكسيدون alors que باش من الاخرين ما يديروش ان تور يبدا لابول. tu vois كاع يديروها de façon يحبوا سكاره, كاع يحبوا سكاره ديروا بزاف. 1997 واش يسموه, كان راح يخسر لو شامبيونا مع ضد جاك فيلنوف. et كان راح يدوبليه جاك فيلنوف pour gagner le championnat. شوماخر ما صابش واش يدير دخل فيه. Alors, ça aurait dû être assez باش جاك فيلنوف يروح ويخسر le championnat تاعو parce que l'akhar il a joué dirty, tu vois. شغل t'imagines تخسر على واحد le championnat تاعو, il a été meilleur que toi, c'est bon, خليه يجوز, tu vois. ما قبلهاش مش تكراشي فيه. Mais finalement c'était Schumacher اللي طاحهم بان على هذاك le crash. Et جاك فيلنوف قال لك كان كاين خيط على باتري تاع طوموبيلتو شاد بشعره. Tu vois, شو كان زعما تقطعوا كان يتفات طوموبيلتو. Donc عنده هاد les aspects فيه. C'était un peu شويه يعني مش vraiment بزاف, un peu l'apprenti تاع سينا. Donc من هاد الجهه il gagne des points معايا. Est-ce que c'est le meilleur pilote du monde? Possiblement. Mais après chacun son époque, chacun son. Ils sont tous meilleurs à leur façon, je trouve. Tu veux dire les meilleurs de leur époque? Les pilotes, ils sont meilleurs à leur façon. Même Verstappen, même Lewis. Même Nicolas Latifi.
Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé l'année faite, Verstappen versus Nicolas Hamilton? Hamilton. Ouais. L'année faite. Tu te souviens où ça? Non. Alors, Abu Dhabi, qui fait ربح Max Verstappen le championnat? نسيت. ياك صارت واحد العفسه مع لا سيفتي كار Oui. وين سيفتي كار هي كي تخرج والناس يحصلوا موراها نورمالمون كامل اللي ضاربينهم بان تور يدوبليو ويعاودوا يولوا من اللور tu vois parce qu'il y avait beaucoup de voitures entre Max Verstappen et Lewis Hamilton des voitures les fils doublaient donc ils étaient pas censés être là ils étaient supposés d'après le règlement ils doublaient et alors باش يخليو l'espace faire بين Verstappen et Hamilton باش يبطايو. Le problème c'est que pour les laisser faire un tour ويعاودوا يولوا من اللور يخلص le dernier tour وهكا Hamilton serait champion. Du coup, à mi-temps, il fallait juste que le safety car pendant que l'autre voulait d'oro ou qu'il joue la ligne d'arrivée. Mon safety car, on est champion. Durant ce temps, Max Verstappen il n'avait rien à perdre. قال نروح نبدل les pneus. راح دار des pneus جدد والآخر كان عنده des pneus مهلوكين. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu باش يخليو كامل les voitures يجوزوا خلاو غير les voitures اللي ما بين Max Verstappen و Lewis Hamilton يجوزوا. Ce qui a laissé au Grand Prix un dernier lap زيادة qui n'aurait pas dû être le cas في le règlement. Donc Hamilton لو كان زعما دخل بدل لي بنو جدد يخرج دوزيام وخسر الشامبيونا لو كان يقعد وما يديش دي بنو جدد يخسر الشامبيونا. Donc dans tous les cas alors que راهو في premier tu vois. Donc c'était une décision تاع ماسي et je pense que Massi كانت مخلطت له le directeur de course هذاك كان ما كان فاهم فيها والو واش صار. C'est ça العفسه. Et du coup Max Verstappen aujourd'hui il est champion parce que la خلط قبها ماشي parce que il a gagné. تقبها في le calcul oui. Ouais. Ils ont mal anticipé la chose. Ouais, du coup on parlait en fait je voulais savoir est-ce que tu as des projets car en tête? Est-ce que tu rêverais ou là tu planifies? J'ai un petit projet car que je voudrais faire. Lequel? Nafzair. Mais je sais pas en ce moment ce que c'est possible ou pas. Mais c'est une Clio 2 qui m'a les quintandés. Parc RS. Je voudrais bien faire ça. Tu ferais du rallye bien. Course de côte. Tu sais ce que j'ai envie d'avoir? Qu'il y a une Porsche 911 de 1989 راهي مقاريه في الغواط وراني حاب نروح نمولاها pour le convaincre باش يبيعها لي. راهي كاريمون معمره بلا بوسيار فيها 2 ملم تاع لا بوسيار. Donc je sais que ما يبيعها ليش باسكو يذكروا الجزائريين. حيذكر فيك مليار سورتو هذا الوقت يقول لك 500 مليون ou plus. وهي ما تمشيش بلا موتور. فيهاش موتور؟ فيها سي ماشي 90,000 برك. ما فيهاش كيقول لك tu peux قولي لي tu peux attendre. احكي لي على tu as fait du modélisme et oui. tu es apparu jusqu'à récemment fait des pubs, des short movies, etc. Oui. What happened? كيفاش bon moi je fais déjà des shootings photos donc je suis modèle photo. Après j'ai commencé avec une boîte de production à faire des petits reels enfin des petits concepts vidéo كاين معاهم حتى وين كاين ناس عجبوهم و ils m'ont appelé pour faire des spots ou là pour passer à la radio aussi pour le gaming aussi parce que j'ai gagné un tournoi League of Legends. Ah ok, c'est pour ça que ton nom sur Instagram c'est Katarina. C'est une championne. Voilà, exactement. League of Legends. I googled it. Il y a le plein, mais c'est le champion ta Katarina. Et c'est quoi la question? Je veux dire, est-ce que tu fais ça sérieusement? Est-ce que tu veux devenir pro FEA?
Oui, ça C'était comment ton m'intéresse. expérience? Ça m'intéresse les médias, ça m'intéresse. J'aime bien ça, j'aime bien partager les passions, j'aime bien partager. Je veux dire à travers acting and modeling. Ouais. T'as pas remarqué les mêmes modeling je fais avec les voitures. T'es assis sur une voiture. Ouais, avec les voitures, concept automobile. J'ai préféré faire du modeling avec ma passion. كلش avec ma passion. Même mes études, حبيت نديرهم مع la passion. C'est quoi tes études? Informatique. J'ai fait des Et études en كيفاش راكي تلصقيهم مع ta passion? programmation. J'ai envie de développer ça. Reprogrammation et tout. Je veux dire كيفاش عندها علاقة مع Bon, pour le moment, ما عندها حتى علاقة. J'ai fait de la reprogrammation, enfin de la programmation. Et... la reprogrammation? Non, de la programmation informatique. Mais j'étais à les voitures. La programmation, tu connaissais quoi la reprogrammation t'as les mémoires? Oui, donc voilà. la programmation. Moi, je suis en train d'apprendre la programmation, langage t'as la programmation basique. Moi, j'apprends. Okay. Après, je vais développer la reprogrammation. Je vais faire peut-être un. Okay. Ouais, parce que ton mobilité elle est à 5500 tours minute. Oh, je sais pas. Donc, avancez, allez, je sais pas le faire. Pas encore. Inch'Allah, on va. Je serai arrivé. Enfin, je vais arriver à cette. Et gaming, c'est que League of Legends? Non. Tu joues à quoi? World of Warcraft, Apex Legends. Tu joues toujours aux jeux de voiture? Oui, Need for Speed. Je joue toujours à Need for Speed. Et GT, Grand Turismo. Tu l'as sport. Tu devrais. J'apprends. Tu devrais te payer un simulateur. وتجي معنا أنا كل جمعة نديرو des tournois. Ah oui? Oui. كاين HM comme Tanik. Oui. C'est un salon de simulation. C'est cool ce qu'ils font. J'ai vu la dernière vidéo تاع يشطح في راي Ah oui, عجبتني. Ouais. Qu'est-ce des plans pour aller au Nürburgring? مازال. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra, ouais. Bah oui. Une amie à moi تسكن في Japon et قالت لي si jamais tu viens نديك لهذوك les montagnes تاع initial D. Je voudrais aller à Shibuya. Ani حفظته très bien. C'est un circuit au Japon. Oui. Drift. C'est un circuit drift. OK, نعرف Ibizu, Shibuya سامع به. Mais ouais, OK. Japon غير نروح الحاجة الأولى اللي نديرها. كاين واحد البلاصة تحت البون. Tous les soirs, il y a des carmites. Et c'est que de la crème. Tous les soirs. Les Supra, les GTR, les RX7, les X8. Les Ferrari, les Gda محطوطين هكا تماك. Et بعدا يخرجوا يضربوا دارة في l'autoroute تاعهم. وعلاش؟ حبيت نجي معاكم. Oui. C'est le rêve. À chaque fois que je vois un vlog تاع واحد يروح لتماك يشوف يقول أنا حققت حلمي. C'est ça, tous les étrangers. C'est le rêve, ouais. Oui. Mais je pensais que aucun تخممتي. Je pensais que tu m'aurais dit que je BM Project Car. Project Car. نقول لك pour le moment je هنا في الجزائر. Donc si tu possèdes une BM tu تكسبيهاش في الجزائر. C'est ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Je sais pas, je pense que je trouverai pas ici ce que je veux. Oui, la M5. Ouais. La M5 كاينه. Non, Project Car, on va dire peut-être soit une BM, soit une E36 pour un Project Car drift par exemple. Pour le drift, je voudrais bien une E36 ou une E30. Ouais. كيما ta basique ta بزي وتدريفتي وحدها. Sinon ce serait bien une S14. كاينه. J'en connais, oui. هنا في الجزائر. S14. S14 ماشي عندها عينيها ماشي شبان عندها عينيها كاري هذوك يجوا هكايا. ايوه وي كاينه كانت مقاريه هنا الفوق. اي ابخي مولاها قصت معاه ولينا صحاب ومن بعد شفتو باللي ما نهضرش. بريف اون سي جامي هلو الياس. من بعد جو بونس باعها ما كانش فيها توربو دوكو ما كانتش تمشي كيما لازم.
mais quand même, elle avait son chevaux, son turbo. Parce qu'avec turbo, elle faisait perte de 230. puissance, ما كاش الرالونتي ثقيل بزاف. Le turbo est électronique. وهي l'électronique تاعها مخسرة. Et ما كاش اللي يعرف يسقمها. Donc عاد بلا turbo. Donc قال لي لازم نديها للخارج باش يسقم التوربو. Tu vois. Donc sinon ce que j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé une S13. Une 181X. صبتها مقارية ومولاها حاط البريك فوقها. Donc si ça t'intéresse. شحال اللي زعما يبيع هذا؟ انا جافي انفي نقليه ونقول له بون بيع هذه ب 4 ملايين. فوالا نديها باسكو ابارامون ما يعرفش قيمتها. ما على بالوش كاع شنو يدير حايط فوقها البريك. جافي جامي في اون S13 في حياتي. كنت نسوق رايح للعرس تاع صاحبي شفت S13 قلت وات ذا فاك واش يدير هنايا اكزاكتومون واش يدير هنا. دونك بون حبطت صورتها حوست على مولاها ما صبتش بصح قلت نعاود نولي. جو بونس نجيبها نقاريها قدام دارنا اي كي نصيب كيفاش نسقمها بالعقل. Et toi c'est quoi ton projet de car? انا قلت لك si je peux avoir une 911 même هنا في الجزائر ce serait vraiment génial. même معليش ما فيهاش كليماتيزا c'est pas grave. c'est que des détails. oui بعدها تولي تبكي في الصيف. تخدم خدمه نورمال. mais je sais pas إذا يقدروا يسقموها ولا لا. هنا في الجزائر يقدروا يمنتنيوها parce que déjà c'est une voiture اللي ما فيهاش radiateur. c'est refroidissement à air. فيها باك فيها بالك من الموتور. شغل une coccinelle. et mais si je peux l'acheter ou نكسبها ou juste نعيش بها ce serait vraiment vraiment génial. sinon j'ai ma project car تاعي هذه la BM لازم نبلاص لها climatiseur et radio. nouveau pare-choc. nouveau pare-choc parce que ماشي شباب. lampette. دير لها بارشوك ام. ندير لها باش واجد او يسنى فيا. ايوا بيان. وشنو ثاني؟ qu'est-ce qui lui manque؟ ما كان سي لازم لي انجكتور نبدلهم. عندك شويه لاغيير عندك خدمه فيها. لاغيير عندي هذيك باغيت. لا باغيت سي لو تروك. لالغون. نو. لا باغيت اللي من تحت. اللي ترفد سي باغيت. هذيك نديها تاع ديكابوتابل ما تجيهاش. لازم نشري لها. هي لا باغيت هذيك تاع ديكابوتابل تجي قصيره. وانا شغل طويله تحكم كومبلي. دونك لازم نشري لها واحده. واش لازم نشري لها ثاني؟ en tout cas elle est super confortable. c'est une E46. oui. 322. 323 CI. 23. مكتوبه في كارجيس تاعها 323. قلت لي 22. هي الموتور تاعها 2.2. 2.2 voilà 2 litres. oui oui. حابطه بزاف. j'adore jusqu'à ce que نحق دودانات. C'est une deux parts en plus. oui. c'est coupé. non c'est génial. même la conduite تاعها elle est magnifique. mais par contre سخانه في الصيف. Et tu penses quoi du 6 cylindres? مازال ما مانتينيتوش كيما يلزم. tu vois ce que je veux dire? justement le moteur تاعك هو اللي غير كيما j'ai fait un quiz. الفانوس. الموتور تاعك هو اللي فيه الفانوس. الفانوس اللي هو variable. justement je pense هذيك لا فان ديزا كي هي اللي دير اللي تفتح وتغلق واحد لي تيوب باش فانوس سي لو في كو كي تسوق بالعقل elle est économique وكي تسوق تجري تاكل بزاف ليسونس. فانوس c'est pas ça. non le Vanos c'est quoi? c'est variable. après c'est en allemand. le Vanos c'est lui qui régule les arbres à gamme على حسب le ralenti par exemple. le ralenti avec la pression d'huile هو اللي هيخلي الهواء والكربورant يدخل assez bien باش يحكم الرالونتي باش لا فواتور تحكم الرالونتي. تسمى واش دير شغل تعطي لافونس لاربرا كام باش تحكم الرالونتي. فهمتني؟ ما فهمتش.
c'est ماشي débitmètre. Débitmètre c'est le هواء. هو واش يدير هو il régule la quantité d'air et de carburant اللي تدخل في الموتور كيفاش c'est avec la pression d'huile تاع les arbres à cames تما هو يجي لاصق في les arbres à cames M54 تاعك فيه double arbre à cames donc هو يجي مع les pignons تاع les arbres à cames واش يدير في الرالونتي au lieu ما يبداو en même temps يدوروا كيف arbre كم دور وحده شغل تفتح قبلها pourquoi باش تكون عندك هذيك لافونس تاع l'air et le carburant باش تحكم le ralenti وفي لو ريجيم c'est كيف donc c'est pour avoir du couple ok j'ai compris ouais donc je sais pas j'ai pas encore vraiment eu هذيك l'accélération تاع صح زعما تيستي مازال si mais fait des injecteurs à refaire parce que كي شريتها شريتها avec des injecteurs رايحين فيها donc ما بدلتهملوش كامل ça coûte cher bon courage oui merci et quoi d'autre لازم يتنقى bon ماشي يتنقى مش راح نفتحو mais la pompe à essence j'ai نحط وحده شويه haute performance باش تطبع له كيما يلزم واش لازم له ثاني باش يتسقم هذيك لا فان ديزا باسكو فيه واحد لا فان هكذا اللي تفتح وتتغلق je suis pas sûr qu'elle تمشي مليح non قدام الموتور جايه لاصقه في الموتور هذاك بابيون non ماشي بابيون سي لي M52 لي M54 فيهم شغل واحد العفسه هكا جايه داخل اون بتيت بواط لاصقه في الموتور تبان من الفوق اللي شغل تكون غالقه طريق بعدا تكون غالقه طريق اخرى tu vois معناتها باش الهواء يجوز منها donc c'est pour avoir une voiture économique كي تكون تشري الخبز une voiture puissante voilà mais est-ce que vraiment راهي تتحل وتتغلق كيما يلزم je ne sais pas تقدر تكونسومي تقدر تكونسومي puis كي تكون مفتوحه في الوسط كيف توليك شغل الموتور يولي ديراتي tu vois الموتور تاعي راه ديراتي مراتي ديراتي ماشي ديراتي بزاف بصح مراتي ديراتي et à cause de ça مانيش ندير j'ai fait un 0 à 100 km/h باش نحسب شحال لحقت واحد 11 secondes et c'est pas le moteur هذا qui devrait faire mieux c'est pas ouf ouais tu peux faire mieux avec du nettoyage et de l'entretien tu pourras faire mieux mais normal c'est un ancien moteur donc en plus بلادنا حنايا l'entretien تقدر تقول ماكاش وزيد الهواء والناس ديفيرون ليسونس تاعنا الى ديفيرون الزيت دي فوا يديروا برك ويقول لك سي اون ايسونس ويدير لها 15 40 ولا ما باش وشنو يقول لك خاطرها باش ما تقربعش الوغ هي لازم تقربع باش تمشي اي شغل كي بديت نسقم فيها يا دي شوز بديت هكا نفتح ونشوف ومن تحت وكذا شحال مرقعين بس الكو لي تريبوتي وي شغل بزاف تاع شغل حاجه مش مشدوده هكذا البي ام ما يحملش ترقع ما يحملش ترقع بون كوا دوطر اسكو جزنا على كلش en principe كلش زيدي شوفي انيسيال دي باش لا بروشين فوا كي تجي نقصر عليه اشي نبدا سي برومي اي وان غان ميدنايت وانت نشوف j'ai oublié le nom واقيلا un truc pour un champion ولا une nuit pour un champion là un truc comme ça باش t'envoie le nom تاع la série ça c'est t'as la Formule 1 t'as la Formule 1 c'est pas Drive to Survive sûrement t'as Netflix ça sûrement je lis pas les titres donc ça اسمها Drive to Survive voilà ouais c'est ça ok je vais regarder ça quoi d'autre est-ce que كاش حاجه اخرى نشوفها Rush oui شفتي Ford versus Ferrari non qu'est-ce que t'attends يا طفله qu'est-ce que t'attends pas de battre la liste regarde c'est un film historique et c'est un film accurate ما كذبوش فيه ما زادوش معنا صح oui qu'est-ce que t'as pensé toi de Ford versus Ferrari واش بان لك انا plutôt Rush c'est une histoire vraie de ouais t'as Niki Lauda ouais et شغل aussi شغل autant que داروا خلاو جيمس هونت يبان مليح ويبان شغل
شغل مانيش عارف مي سيتي ان ميردو سيتي كالكان شويه رايح فيها tu vois شغل بزاف الناس ما كانتش تحبه tu vois ما وي من جهه كان يخلط بزاف في النساء سيتي ان فوايو انفيدال هكذاك وخلاوه هي ريبريزونت اون ايكون سي سا et من جهه la conduite تاعو il était agressif et dangereux d'ailleurs accidentellement قتل un pilote هو دخل فيه وقلب له جو بونس اسمه ديكنسون ولا باش شنو الكويكيبيه تاع ماريو اندريتي دونك بيلوت هذاك تحرق و شغل خو شكل ميم نيكي لودا تحرق وي تحرق كومبليتومون وعاود راح دار دايوغ اونكور اون فوا نيكي لودا وكان ما جاش جيمس هوند ينوض يحل في فمه ويقول له انا نروح ندير لا كوس في الشتاء ما يديرهاش tu vois وخلى الناس تفوتي faut faire attention les gens charismatiques صح تبعهم بتجيبها على راسك ouais ما نهضرش بوليتيك خلاص laisse tomber Sarah merci beaucoup اللي جيتي y a pas de souci merci à toi t'es la bienvenue وقتاش تحبي خلاص نولي شوفي انيسيال دي ونزيدو نقصو ايوا اوكي يبالك نديرو ان شوتينغ ولا كاش حاجه خلاص فيها نجم نصور طوموبيلتي خلاص سقمها برك الباشوك هذاك